الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزة كرم من دعائي عزيزة. الله رب العزة ميش ومينك أعماله قبول بك مرة مزيدة توفيق بدا. الله رب العزة شكر گزاري که مارا توفیق داتگی ای مبارکین دیوانانی جور کنگه و إدارة الأوقاف السنية هم شكر گزاري که مارا تصريح داتگی که مبارک دیوان ما الله رب العزة الوقا جور بكنه. عزيزة، رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا که اجتنبوا السبع الموبقات، هب چیزا که مردما تباه و برباد کنا اشاچی ببچه، ای هبتین چیزا چی ببچه. سجينا في الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كتا الاشراك بالله. سجينا في شرك باب الرسول صلى الله عليه وسلم برمايتا كي الله رب العزة كما كسا شريدار ما كنه، كسي عبادته الله رب العزة قوما ما كنه. الله رب العزة فرمايتا قرآن توكا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كي الله رب العزة شركة به ما أفنكا نبكشي كسكي الله رب العزة كما شركة وشركة ديد شركة سوا دقي سجي هنا يبكشي قبلوتي كإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كهريك الله رب العزة كما شركة الله رب العزة جنة أي سرا حرام كتا ويجاغا جهنمي وإيا كاس مدد كانوك نيسته وما للظالمين من أنصار. وشياتيران رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا والسحر بزاس السحراتي هم ببتشي. سحر كنق عزيزا ساحران كرا رواق دقرا سحر كان قواستا يا وتي سحر ساحر كرا رواق توشي سحر من وانا سحر كتك من سحر بابكا يدرك كفرا كيا غشتا الله رب العزة غشتا فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ورسول صلى الله عليه وسلم غشتا يكشان كرا رو الشياطين كرا روتي और जोस्ते का यकीन का इन गप सरा बिजा अय्या कुफ्री को हमा चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा नाज़िल बिता बिजा कुरान सरा तो कुफ्री को उसे में चीज हमें के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ذكر कुता وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. हमा जान कुशक क्या ये कुशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम कुता बेइंसाफ बेहक़ إهم يك كبيراتي بلاي كبيراتي يك كبيري وهي مرتجي مديواني إن شاء الله. الشيء أتيرا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكل الربا سود ورق وإن شاء الله مديوان بالتي مبارك جاغيا. وأكل مال اليتيم يتيم مال ورق فظلم إهم يك كبيري. والتولي يوم الزحف मैदान तो का दुश्मन ते दीमाए तो वापस पुछता रहे तचे मैदान अच्छे एक मजने गुनाह अच्छे एक गुनाह है. वक़ज़्फ़ु المؤمنات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات मुमिने जनीना तो बद गुशे बी बुरहान बी दलील तो आया बद गुशे एक बलाहे गुनाह है. मर्चगी दीवान में नफ्स बारे हैं हमा जान कुशक बारे हैं कि बर ई जान कुशक हराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुता वतोरव कुशे बेहक़ ई मर्चगी दीवानी. इशिया पैसा मोशा अजीज़ा मैं बयान करना कि 5 चीज़ा हमशा के ज़रूरियात الخمس गुशनते इशा माँ बिजाने ये चीज़ा पैसा 5 चीज़ा में दीना मुश्ता के शान हिफाज़ता माँ बिकने अहकामत का शान वास्ता
सज्जेना च फीसा 5 चीज़ां च हिफ्ज़ नफ्स, हिफ्ज़ अद्दीन, अफ़वन सज्जेना च फीसा हिफ्ज़ अद्दीन, दीन हिफाजत करने के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहाद मुकर्रर कुता। इशिया च रंद नफ्स जान हिफाजत करने के वास्ते इशु वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़सास मुकर्रर कुता। हर यक्की कुशी इश बदला यक्की कुशक दिखते। सेमी हिफ्ज़ العرض عزته غيرت حفظت كان واسطة وإيش واسطة الله رب العزة مقرر كتا قذف حد القذف والزنا هم هيك مؤمنة بدوشا إيشان يك سزاي أصلي والزنا سزاي كي عزته غيرت مردماني محفوظ بدي وش ياتيران حفظ العقل كي عقل حفاظت كان واسطة إيش واسطة همي نشاي سزايا شراب ورقة حد أصله دين توكا إيه مقرر بتشرع توكا. وآخري حفظ المال كي مال حفاظت كانت بالتين شو أصله مقرر بتشريع توكا دوزية حد دوزية سزا. مرتقي نفس باريا بحرمتين ساي إيش سا إيه ساي جراد الله رب العزة حرام كتا يكي بجبتي بي حقا قرآن توكا شيها شباريا الرسول صلى الله عليه وسلم وتسنة شيء وشتا شباريا ये चीज़ें वजह चाहिए कि हर जगह मैं इश्क़ पिला जगह यक्के कोश्ता पिला जगह यक्के कोश्ता पिला जगह इंचो मुसलमान मुर्ता ये चीज़ें वजह हो लहते बयान करने वाला लहते इलाज इंशाअल्लाह फ़ायदा मंद बा वशाचिरान इस्लाम तो का गैरत बारे बयान करें इंशाअल्लाह। वबलूच अजीज़ा चुमाचू जाने के बलूच इज़्ज़त गैरत मिसाल जनक भी सज्जे कोमन तो का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़ता गीश बिका बलूच तो का बुशे आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाइता वला इशत बीसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाइता कि कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द ममसूब आए मैं बयान करा ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुम सरा हराम मुकर्रर दाता अल्लाह तुशरिकू बिही शै कई गुमा कस्से शरीदार मकने वबिल वालिदैन इहसान मात पितगुमा नेकी बिकने शर्री सरा पेश भी आए वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक तंग दस्तियत रोसा उति चौका मा कुछ है نحن نرزقكم وإياهم الله رب العزة ما شمار أو درسنا روزك من ديان ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بحياين الزكا مياه وشياتران ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بحرمتين جانا مقره أمي جانه غيرك الله رب العزة حرام كتا كمؤمن جانه إيه جانه غيرك الله رب العزة حرام كتا إشياء ما قرأ بحقه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إيه جزء حكم الله رب العزة داتا كتا ما سوچ بكنه بسمجه الله رب العزة عزيزة فرمايتا قرآن توكك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إيه جانا ما قرأك إشي كشاد إشي قرأك الله رب العزة حرام كتا بإنصافا ما إن شاء الله بيان كنه هو كجام جانا قرأك جائزين وكي جانا كي بزان كشيتين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل هر يكي بظلم حالة كشك بي أي وليا أي مردما ما يك حق ذاتك جان غيرك بدل إيشي بظلم كشك بيتا إيشي مردما بدل برسي أي مات برسي कि दिग्गज के कुशक भी अगर लूटा दिया लूटा आई होने बदला लूटा ये चीज़ हम दिया भी बिकते हैं या लूटा तो अल्लाह खुदा इनामा माफ़ करते
بخشنتے ہمیں قاتلہ ایوانی حق فلا تسرف في القتل. قراءة حمزة وكسائية قراءة آيات فلا يسرف بدلا تسرف بزا ہمیں شوشان کے ہمیں وارثنا شوشان کے تو اسراف مکا زیادتی مکا اڑا. انه كان منصورا والله رب العزت بيدشا بشك شا مدد دانتے. الله رب العزت عزيزا فرمایتا قرآن تو کا ذکر کتا کہ ہر یک جانی یک مردمی کشی یک مؤمنی کشی شی سزا چیئے. الله رب العزت فرمایتا ومن يقتل مؤمنا متعمدا ہر یک زور کشی فجزاؤه ايش بكنا عزيزا اي سزائے جهنم خالدا فيها. جهنم تبقى خالدة. وغضب الله عليه أو لجهنمين دومي وغضب الله عليه الله رب العزة يسرى سحق ناراز بده سحق زهر بيه يسرى ولعنه الله رب العزة لعنات دانتي الله لعنتك بزر جنتك محروم بي جنتك دير بي جنتك قلينك بي يك مؤمن يك زور بكشيها وأعد له عذابا عظيما أي واسع عظيم عذابه الله رب العزة جود كتر. يك ساي كشي يك مؤمني كذا باز مردما الله سجى مسلمان هداية بنا إيش مسلمان ساي عزتني أي كرة كجارة وين آيتان شيء كجارة وين حديثان شيء हाँ चुके बलोच कुछ अल्लाह मौत दुआ सज्जे जहान अल्लाह के हमें हक़ करते हैं सज्जे मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा कुछ रहा क़याम तरोचा अज़ीज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस ذكر करने का फैसर मुअमिनान सिफ़त में ذكر करने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन से ذكر को तगा سورة فرقان تقول الله رب العزة عباد الرحمن الذكر كتا أمي صفات مؤمن أمي طريقة ببا ما رحال ذات كي مؤمنا صفات تشين بس ما هنشوف بهم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق كمؤمن با حرمتي جانا أمي جانك قراد الله رب العزة حرام كتا إشياء بهنا قرانتين بحقنا قرانتين. رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. مؤمنه مسلمان جان گرگ بھی او گرگ بھی مردم کشک بھی کدی کشک بھی سے حالتا اول حالت الثيب الزاني ہر یک کے سیر کتا زنا بکا سیر کتگین بھی یا پیسرا سیر کتا زنا بکا ای کشک بھی رجم کنگ بھی والنفس بالنفس يكي كشك بي والتارك لدينه والمفارق لجماعته هل يكي تدينه بدل كان تمرد مالك هم كشك بيته كي كشكتي حاكم كشكتي ملك حاكم كشكتي هر يكي احكامه وتداس تسرى طبق كانتين يكي كشي عارو كشكتي وشما الله يديني नहीं شو ليه بيتين دنيا हर एक सिलाह चस्त का बेर गर वास्ता चूले भी बिकते हैं मैं दीन ये छू जहल नहीं के छू मर्दों बेक़वानीन बेनिज़ाम बमाई दुनिया तो का हत्ता सुब्हान अल्लाह मैं दीन तो का हम्माम रौगे आदाब बसते हैं ते हाजत क़ज़ा कन के आदाब बसते हैं बड़े ये चीज़ें आदाब नबी ते अहकाम नबी की बलाएं होना नहीं मसला है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अज़ीज़ा मन क़तल मुआहिदन लम यरिह राइहत अल-जन्नह हर एक मुआहिदी कोश्त अय्या जन्नत बो नसीब नबी मुआहिद कहीं हमें काफरा के मुसलमान मुल्क तो का नेश्तगा हमानी में हाकमानी और दरमियानी एक
وعده يستين يك واده يستين اي معاهده هر يك يشان بكشي جنة بو آية نسيب نبي. ومن قتل وإن ريحها ليوجد على مسيرة 40 عاما. رسول صلى الله عليه وسلم فرماتے جنت بو آیا چه 40 سال راہیں یہ جنت بو 40 سال راہیں. امام ابن قیمہ فرماتا ہے حدیث سرا شی ای یک کافر بکشی کوئی اکی مسلمان بکشی ای سزا چی بیت قیامت روچا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. سجي دنیا زوال ببی سجي دنیا فنا ببی اللہ رب العزت کر رہا ہے کم ترے یک مسلمانی سائی کر گا چھے. سجي دنیا فکر سجي دنیا چیز چرے یک مسلمان سائی برابر نیا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا ومسترین وجہ ہمشہ کہ انی قتل کشاگ چوشنگے اللہ رب العزت تروس کام میں عزیز مردمان تو کا ای چیز نیستے کہ ای سزائیں مسلمان سے آئے کر گئے. اگر یہ چیز بھی یا کہ بزان کہ اللہ رب العزت لعنات و غضب و جہنم ای واسطہ ہیں گڑا ایک آرہ بہنا کا و دیکھ سبب نشا نشای تو کا مردم بھی عقل دارے مانچو شروعات اگو کہ دینت کا عقل حفاظت کنگا ہم حفاظت کنگو استا بھی یہ کلی مردم ہر چکنائی بیتنے کنتے گوڑا ہر یک کی دستا استے جاگئی آچے بازار آچے نشایا دیر بکان نیست نابود بکان ہمیں مردمہ کے نشا بہا کنا اکارا بکان بارے چچو سا بچاری نہیں ہمیں مردم وغيرته حديث ما هو ذكر كان رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم واب حقيقة وحيا صحابة انكم نشتو شكما ديتا وابا بزا جنتك يا قصر اي قصر كي الرجلين ازماز كرقا بيتا شو من جوز كتا قصر كي وده من جواب رسول رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا كي عمر بن الخطاب قصره شو من عمر غيرت ياد بتا قد موابس شو تغا عمر غيرت ياد بتا موابس شو تغا قد سجين اج بيسر مردما غيرت ببي دين سرا حرام تو كمرو حلال سرا ببي. الله رب العزة سجين مسلمانني سايا حفاظتا بكان سجين مسلمان سايا حفاظتا بكان سجل مسلمانني ملك سبز آباد بكان. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.